बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे टिकटॉक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये नीचे आ रहा है इसाराना स्पेशल के नाम से टिकटॉक, इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चलें वो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से फेक बनाई हुई। अल्लाह ताला उनको भी रोज़ी रोटी दे, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सब हमारे नाम से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो, और इस हमारी भी इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। अच्छा, मैं डायरेक्ट आज के मुद्दे के ऊपर आता हूँ। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फिर सवाल खड़े हो गए, और ये सवाल इस बार बड़े अजीब कन्फ्यूजन है दो चीज़ों के हवाले से। सलमान सफदर साहब जब इमरान खान साहब से मिल के आए हैं और उसके आने के बाद जो उन्होंने अब कुछ चीज़ों पे बोलना शुरू किया है, तो उससे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फिर से कुछ सीरियस सवाल खड़े हो गए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आज अलीमा खानम साहिबा और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो किया। इसे मैं ब्रेक थ्रू इसलिए कहूँगा कि एक अरसे की स्ट्रगल के बाद अडयाला में एक बारल कामयाबी अलीमा खानम को आज मिली है। मेरे व्लॉग का दूसरा इम्पोर्टेंट जो इशू है वो ये होगा। लेकिन सबसे पहले चूँकि खलीज की सूरत हाल आपके सामने है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इतलात ये हैं कि आने वाले 2 दिन 3 दिन के अंदर एक नई बैठक जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकती है। लेकिन ये बैठक कहाँ होगी अभी ये कंफर्म नहीं है। कुवैत में भी हो सकती है, इवन सऊदी अरब में भी हो सकती है, इवन जिनेवा में भी हो सकती है, और इस्लामाबाद में भी हो सकती है। और जो मैं आपको अपने इस व्लॉग में शेयर कर रहा हूँ चीज़ें के जो मेरे पास इतलात हैं, वो ये कि इस बार जो मुज़ाकरात होंगे वो ज़रा दूसरे दर्जे की क़यादत के दरमियान होंगे। पहले दर्जे की क़यादत में आपने देख लिया अमरीकी नायब सदर और स्पीकर जो हैं वो मिल लिए, और उसके बाद जो नताइज हैं वो भी आपके सामने है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी आलमोस्ट कर चुका है अमेरिका। दूसरी जानिब चीन जो है उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दे चुका है, और ये रद्द इस हवाले से भी बहुत सख्त है कि चीन ने पहली दफ़ा इस जंग में कोई क्लियर स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे मुआशी मुफादात हैं इस खित्ते से, लिहाजा अमेरिका पागलपन से बाज आ जाए। यानी उन्होंने कहा कि इंसान दा बच्चा बन। दूसरी जानिब दुनिया भर के अंदर अब ट्रंप के हवाले से आवाज़ें तो उठना शुरू हो ही गई हैं। लेकिन मैं कास्टेलवी का एक किसी का वो पढ़ रहा था बड़ा दिलचस्प, जिसमें उसने कहा कि तुम जो ये कह रहे हो कि जी हम फला जगह पे आप इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तुम्हारे तो 40% जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। तुम्हारे रिटायर्ड फौजी जो हैं वो क्या कहते हैं, पुलों के नीचे तो उन्होंने टेंट लगा के सो रहे हैं। तुम्हारा तो अपने मुल्क का निज़ाम इस सतह पे चला गया है कि गाड़ी की किस्त ज़्यादा कम पैसों की इंसुलिन ज़्यादा जो है लगाने वाले, और वो लोग मर रहे हैं। खैर वो बड़ा लंबा चौड़ा ट्रंप के खिलाफ जो कुछ भी अब दुनिया में शुरू हो गया है वो आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि ट्रंप के जाने का सबब बनेगा। और जेडी वेंस जितनी खूबसूरती से और तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में तो ये खैर होता ही है कि पार्टियों के अंदर गद्दारियाँ हो जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो जब एक रात सोई तो सुबह पता चला पूरी यूनियनिस्ट पार्टी ही मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई है अयूब खान के दौर में। और फिर आप इस तरह की बेशुमार जुनेजों के खिलाफ जो साजिशें नवाज शरीफ ने की और जिस तरह उसको हटवाया और बने, फिर वज़ीर आला बनने के लिए परवेज़ इलाही के खिलाफ जैसे साजिशें, फिर मुस्लिम लीग नून जो चौधरी ग्रुप है उसमें मियां अजहर साहब को जिस तरह हटा के खुद बने, ये को सारी दास्तानें जो हैं मुझे लगता है कि अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही है। जेडी वेंस और ट्रंप के दरमियान एक खिंचाव पैदा हो गया, क्योंकि जेडी वेंस इस सारी जंग में एक हीरो के तौर पे उभरे हैं और उनका किरदार लोगों ने माना कि एक सुलझू आदमी के तौर पे सामने आ रहा है। तो खित्ते की सूरत हाल में मैं आपको बता दूं कि वो अगले 3-4 दिनों में अमेरिका और ईरान दोबारा एक जगह बैठने जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरे दर्जे की क़यादत जो है वो बैठेगी। अब आ जाए इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। तो जो मीडिया में एक तासुर फैलाया गया और जो मीडिया के बाहर पीटीआई की लीडरशिप है उसने एक तासुर फैलाया कि जी इमरान खान इज़ फिट नाउ और उनके आँख का जो मसला है वो हल हो गया है। खुद पीटीआई की क़यादत ने इस बात पे कहा और कहा यह जाता है कि पीटीआई के बहुत बैरिस्टर गौहर को
اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کیا کہتے ہیں سہیل آفریدی کو بھی حکومت کی اعلیٰ ترین شخصیات نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب بیرسٹر صفدر جو ہیں وہ اس کی الٹی کہانی سنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے عمران خان نے خود کہا ہے کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اب یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ بیرسٹر صفدر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بیرسٹر صفدر از دا لاسٹ مین جو مل کے آئے عمران خان سے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 3 ماہ سے کہہ رہا تھا سپریڈنٹ کو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور اس نے میری بات نہیں سنی. پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی خوفناک ہے, بلکہ میں اسے بھیانک کہوں گا کہ ان کو جنہوں نے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگائے وہ کوالیفائڈ ہی نہیں تھے اس کام کے. جو اس عمران خان کی بہنیں مسلسل چیخ رہی تھی کہ الشفا انٹرنیشنل لے جانا ہے, وہ اسی لیے ہو رہی تھی. تیسری بات یہ کہ یہ جو سپریڈنٹ ہے اس کے خلاف ایس ایچ او جو اعتراض ہے اس کو درخواست دی گئی ہے, لیکن اس کے وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی. اور یہ سارا کچھ مل کے ایسا لگتا ہے کہ ایک پرانی کہانی پھر سے زندہ ہو رہی ہے, جس میں عمران خان کی جو صحت ہے وہ سب کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اور علیمہ خانم ایک بار پھر اس پہ شروع ہو گئی. اچھا, کل اڈیالہ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ جائیں گی اور جا کے وہ ظاہر ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں گی. ہوتا یہ تھا کہ جب علیمہ خانم اور ان کے ساتھ جو ان کی بہنیں اور قاسم خان جو ان کے عمران خان کے عزیز ہیں, یہ جب جاتے تھے تو انہیں بہت پہلے ہی روک لیا جاتا تھا. دھاگل ناکے پہ کون سا ناکہ ہے وہاں روک لیا جاتا تھا. مختلف پوائنٹ بنائے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو روک لیا جاتا تھا, جس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ انہیں مجبوراً جہاں جگہ ملتی تھی وہاں پہ ادھر نہ دیتی تھی. اس بار علیمہ خانم نے کیا کاروائی ڈالی. اچھا, جب وہ اور پھر جب جیل حکام سے کہا جاتا تھا جی آپ ملاقات کیوں نہیں کراتے, کہتے ہیں ساڈے کول آن گے تو کراواں گے نا. اندازہ کریں یعنی آپ رنگ باز سجنا کا کہ ایک طرف وہ علیمہ خانم کو وہاں جیل تک پھٹکنے ہی نہیں دیتے تھے اور دوسری طرف وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس آئیں گے تو ملوائیں گے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بے ایمانیاں دیکھی ہیں, لیکن اس طرح کی بے ایمانی جو آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو اور وہ کیا کہتے ہیں جو دھوکہ دے رہا ہو وہ اس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہو کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, جو ٹاؤٹ ہیں, جو کیا کہتے ہیں جن کی نوکریاں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ ٹاؤٹی کرتے ہیں اور ان کے کان میں جو ان کے باسز کہتے ہیں پھر وہ آ کے بھاؤں بھاؤں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ انہیں 10 روپے کی تنخواہ ملے, وہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ٹاؤٹ ہیں اور اس لیے کہ وہ ان کو نوکریاں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ اپنی وفاداری کے وجہ سے, چاہے انہیں دنیا گالیاں دے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اور ایک طرف پورے چینل کی تنخواہ ہوتی ہے, ایک طرف ان کے اکیلے کی تنخواہ ہوتی ہے اور 0 ریٹنگ ہوتی ہے. اینی وے ظاہر میڈیا میں تو یہ بات ڈسکس نہیں ہو سکتی ہمارے نیشنل میڈیا میں. اور پھر دوسری بات ہو بھی جائے تو جب عدالتیں فیصلہ دے رہی ہو تو کوئی نہیں سنتا, تو پھر میڈیا کی تو میڈیا دا کی میڈیا دا عالم تے ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جب بتا رہا تھا کہ جی مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے لگا ہے, یہ ہونے لگا ہے, ہمارے جو پاکستانی میڈیا تھے وہ بتا رہے تھے منچوریاں دے وچ نا بڑے مزیدار کالی مرچیاں پئیاں نے. اور کوئی ہمارا بتا رہا تھا کہ بھائی جان کافی فری ملن ڈی ہے, ان کا بس نہیں چلا تھا شاپر پھاڑ کے گھر لے جاتے. کوئی بتا رہا تھا جناب علی واش روم جاؤ نا تو ایک دباؤ تو پانی بڑا نکلتا ہے. یعنی ہمارے میڈیا کا عالم یہ تھا, اور انہیں چوز ہی ان لوگوں کو کیا گیا جن کے لیول ہی یہ تھے کہ وہ کموڈ سے شروع اور منچوریاں پہ ختم ہو جائیں. سو ہوتا یہ تھا کہ ہر دفعہ کہتے تھے ساڑھے تک کرنا نہیں. اس بار علیمہ خانم نے ایک نیا گیم ڈالی. انہوں نے یہ کیا, سجی دکھا کے کھبی کرائی کہ پلان یہی بتایا کہ جی ہم وہی دھاگل ناگے سے آئیں گے اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا. اور علیمہ خانم بیٹھی گاڑی میں اور گاڑی میں بیٹھ کے ایک اور روٹ سے گیٹ نمبر 5 پہ پہنچ گئی جہاں پہ انٹری ہوتی ہے ملاقات کی. اور انہوں نے جا کے کہا لو جی السلام علیکم میں آ گئی ہوں اور جناب علی میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے. اوتے تے کھلبلی مچ گئی کہ بھائی وہ ناکے پہ کون آپ کو نہیں روکا ہے. انہوں نے کہا جی ناکے تے روکے یا نہ روکے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں.
اور अब मेरे भाई से मेरी मुलाकात करवाएं। तो खैर मुलाकात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट जो है कानूनी आज अचीव कर लिया कि हम वहाँ पे गए, हमने जाके जेल हुकाम से बात की, हमने उन्हें कहा कि हमने मिलना है, जो हमारा कानूनी हक है, और वो हमें नहीं दिया गया। आप पहले तो आप जो मर्जी कर लेते थे, जी नहीं पहुँचे। अलीमा खानम ने आज एक अच्छी जहानत के साथ मूव की है, और इस मूव का नतीजा ये है कि अब ठीक है, इमरान खान के खिलाफ केसेस, इतलात यही है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वादा किया था कि जी चूँकि अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं और सिक्योरिटी के मसले, हैरानगी मुझे इस बात पे होती है कि सिक्योरिटी के मसले सब इमरान खान लिए होते। दुनिया के सब बड़ी शख्सियात इस्लामाबाद आई और हमने उन्हें सिक्योरिटी फराम की, सिर्फ इमरान खान को नहीं फराम की जा सकती, वो नहीं बाहर आ सकते क्योंकि उससे सिक्योरिटी का मसला बहुत गड़बड़ हो जाता है। खैर हमारे तो ज़ाहिर है डबल स्टैंडर्ड लाइफ हम गुजारते हैं, हमारे हर चीज़ में आप देख लें हमारा दोहरा मेयार है। हम आशा भोसले को ट्रिब्यूट नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन हम अपने मीडिया के ऊपर गलाजतें जो हैं वो दिखा सकते हैं, डेटिंग्स दिखा सकते हैं, वल्गर गुफ्तगू दिखा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम यही हमारा दोहरा मेयार है। मुझे तो बल्कि याद आ गया, हमारा एक दफ़ा इससे बड़ा कोई दोहरा मेयार नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तानी फिल्म बनी थी जिसमें सोनू निगम का एक गाना था, हाथ से हाथ क्या गया, तो हाथ से हाँ ये वाला, और उसमें जब वो उस गाने को नेशनल अवार्ड मिला तो अवार्ड किसी पाकिस्तानी को दिया गया कि ये इसको ने गाया है, यानी 2 नंबरी की वादिका क्या नहीं, और वो गाते रहे आपस में गाने लेकिन जब वो नेशनल उस पे जाते थे तो वहाँ पे आवाज़ किसी और की कर दी। मैं हम के लाइफ में हमारे कहीं, आई एम सॉरी, बतौर पाकिस्तानी मुझे दुख होता है अपने इस पे कि हम किस तरह के लोग हैं और किस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया में आज आप देख लें, बिजली का बुरान हमारा सर पे पहुंच चुका है, अरूज पे पहुंच चुका है। 8 बजे आपने दुकानें बंद करनी है, 6 तो 7 रह गए, लाइट नहीं होती, 5 से लेके 7। फिर मैं आज़मा बुखारी साहिबा का पढ़ रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और रोज़ एक नई तरक्की की जो होगी वो बनेगी, और वो पता नहीं अखबार कहाँ है भाई, वो दिखाना ज़रा, मैंने वो पढ़ा देना है वहाँ से आज के। तरक्की ये है कि गैस हमारे पास है कोई नहीं, बिजली हमारे पास है नहीं, और मुझे पता चला कि वो आज एक हैवी ट्रक जिसमें एक बहुत बड़ा पत्थर था जो नीचे से ज़रा सा तराशा हुआ था, वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाते हुए देखा गया है। जब मैंने तहकीकात की तो पता चला कि भाईजान ये क्या कहते हैं, वो पत्थर है जो वज़ीर आज़म ने दिल पे रखना है, और आज हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान तरक्की की कितनी मनाजिल तय कर रहा है। और अब सुन ले एक चीज़ और, हाँ यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी। हमारे जमात इस्लामी के मैं कायदीन को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, और देखें वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ चलना ही किसी जमात की कामयाबी की निशानी होती है। हमारे जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जिस दिन ये मुज़ाकरात होने थे इस अमेरिका और ईरान के, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के इंतहाई जीनियस और सीजरन और बड़े जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल अमूर पर नज़र रखने वाले एक ग्रुप से मुलाकात की। इसमें वो बच्चे थे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या वो उस पर अभी अपनी शनाख्त बना रहे हैं। उनमें एक मेरे ख्याल मरियम साहिबा भी थी जिनको मेरे ख्याल नून लीग ने किसी टाइम वज़ीर भी बनाया था। ये माशाल्लाह बच्चे, अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, मेरी ढेरों दुआएं इनके साथ हैं। लेकिन मैं जमात इस्लामी की सिलेक्शन को ज़रूर सलाम पेश करूँगा कि मैंने ये तस्वीर देखी है, इसमें पहले 6 रिपोर्टर हैं और 12 जो हैं लड़कियां बच्चियां हैं जो अमीर साहब से मिली हैं, और ये बच्चियां मैंने बहुत गौर से देखा। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, मैं इनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह इनके को इस फील्ड में नामवरी दे, लेकिन मैं पहचान नहीं सका कि ये कौन है। लेकिन बहरहाल साजिद नामूस है मेरा ख्याल है आजकल मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, जमात इस्लामी को गाइडेंस की ज़रूरत थी इंटरनेशनल अमूर पे, तो मेरा ख्याल है इन बच्चों से ज़्यादा अच्छी गाइडेंस कोई नहीं दे सकता था अमीर साहब को।
اور یہ جو پچھلے پہلے کبھی کیسر شریف اور امیرالعظیم وغیرہ لوگ تھے، یہ پرانے دقیانوسی خیالات کے لوگ تھے. دیکھیں نا کن کو ملاتے تھے ان سے، حافظ صاحب سے شامی صاحب کو، سلور ایج کو، منصور علی خان جیسے کو، اور کیا کہتے ہیں افتخار احمد صاحب کو، میرے جیسے لوگ، نصر اللہ ملک جیسے لوگ. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے صحافیوں کو ملواتے تھے، مطلب جنہوں نے نہ انٹرنیشنل امور کا پتہ تھا نہ قومی امور کا. تو انہوں نے حافظ صاحب کو کیا گائیڈنس دینی تھی. لیکن میں اس ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح حافظ صاحب نے یہ جو تصویر میں نے 6 کے قریب لڑکے ہیں، ان میں سے 1-2 بڑے پرومسنگ ہیں، اور یہ 12 لڑکیاں جو ہیں جنہوں نے فیلڈ میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور 6 دونی 12، ہاں تو وہ اور حافظ صاحب ان میں کھڑے ہیں. یہی ویژن ہوتا ہے کسی لیڈر کا، کہ آنے والے بچوں سے وہ کیا کہتے ہیں، آنے والے وقت انٹرنیٹ، امریکہ ایران کے معاملات کیسے چل رہے بھائی، یہ کیسے حل ہو سکتا ہے، خلیج کی اصل میں کیمسٹری کیا ہے، یہ سعودی عرب، ایران، کویت کا کیا مسئلہ ہے، UAE، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، نیتنیاہو کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف کیا تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، ایپسٹن فائل کیا ہے. یہ اب نہ شامی صاحب کو، نہ سہیل وڑائچ کو، نہ کامران شاہد کو، نہ منصور علی خان کو، نہ حامد میر کو، کسی کو کیا پتہ جو ان بچوں کو پتہ ہے، جن سے انہوں نے گائیڈنس بھی لی ہے، رہنمائی بھی لی ہے. میرا خیال ہے جماعت اسلامی اس نئے ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت اچھی سائن ہے. ویل ڈن ساجد ناموس، مجھے اچھا لگا کہ آپ جدید تقاضوں کے مطابق حافظ صاحب کو ان بچیوں سے انٹریکشن کرا رہے ہو جن کا بہت ویژن ہے، اور جو واقعی جماعت اسلامی کی روشن خیالی کو آگے لے کے چلیں گی. میں پھر انشاءاللہ صبح کے ولاگ میں بات کرتا ہوں.